Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sed Panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Effective jud ang Sed Panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, iSed Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog inig kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sina All, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Pag-enjoy og X number of games, movies og K-drama clips. Hantod 400 Mbps internet for 1599 a month. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Average speed of 320 Mbps with minimum broadband speed of 120 Mbps at 80% reliability. SED Destabunis. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Ano itong nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo dyan ipanghapla sa mga arthritis, rheuma, kay ako nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod, hubag kaayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Tabang City, mag 76. That portion was brought to you by Efficacent Oil Extra Strength. Narinig niyo ba si Kay Abad? Kapag ramdamang pagod o kirot, ihaplos lang gamit ang Efficacent Extra Strength. Okay ka na. Hanapin na sa suking tindahan. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.